a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Quand on voit Tchana Mousso Beladani, que ça avec mon gars, si ça fait la TV, on a allé dans le nombre à la sonama, Inch'Allah, à me nombre à Inch'Allah. On me voit à midi quand on voit Tchana Mousso Beladani, on est bien qu'un fruit. Et un fruit là. J'aime la finina, nous sommes là, et bien à moi, on est sur. Mais tu vas dormir à fort, avec Kayate, à Kalon et Mekabe Kumanaka. Fruit le béni. Il y a pour le non ni compter où si man tu as 20 ans là et bien ni compter ou bien ni le vraiment ni compter ni le vraiment compter le vraiment compter binani anikere ya fam ni le vraiment compter binana anikere il va me coller ça il m'a ko be mo na kati be nyagbanka karaba ka silema e shiro la ni sigiro la chapa masala mais ma bongo chani kala de ma bongo dangane nyabe la kan de mon mobile a nyuma kama muso banana neni muso te ben ndon burla kan to ndalo be romna ma fo be na unu fa ya kunu flene usaj ba yiri ti madima photo blinka a flene photo le ma flene jamjani photo jamani e ga photo ni no photo miso am photo misen to afle le man a 20 côté ça ngama le man ni ma iba le man ni a compter d'un binani anikere ni a compter d'un binani kere na 600 a 2 billions kere a compter no boîte korondo nyini il comme moi maintenant il va au sebe il va bladouma il va saraga là tu toi il va sikitaka l'arim na be wula po l'air nega sitaka be wula wati na po ni monsieur lebe a toi wura ka chianani ni chelebe a toi wura ka chian saba ni klala mo be tramana sira mun kandeni il ta ji bon sira le eh ala on ne lebna ni funya ibe ni kebe ni korobo ibna na fa o be fruto bleu ni fruto bleu ma plein de fruto bleu ma plein ndemburla quand on ta rolon ta penelon mais ni ni la souffre ni dentro à neuf maintenant ni mena ka na sala bina ila ka sala parce que akibaru na la ka ya la ne bi krefe bon maintenant na be nyana ni bana le bala ebe na ye kibaru ko na siginu mais ni fo itala ka foka bina ko ni fo itala ibina ye kibaru la alonu na lon ne bi kuna problème tala inshallah ni kay ba compter dembina na ni kre akay boîte de kono ba kay dalo kono ibe astaraka ibe ni dentro se ba ka bladuma ba se ka papier kan ka ben nale ibe se ka papier kan anti ko nasi la ka ko ka duma ibe se ka sebe ni ibe se ka imposition ba sebete inshallah e ma sebete ka ba iba fu de dem ko de dembina ni ani kren ka ka ni muso borla ki tobe ni che borla ki tobe ni che ma ko tile che ti la pour que abe nyagba kanile kan abi na nyasuma sura nyonche ni ke nyagba mbata ka bo dugula abi ni le sura ifelu kono nyagba mbata ka bo dugunya fa abi ni le sura luka abi nyasuma ale bende pour de ma geba ko de dembina ni kre a dembina ni kren kono sisa ile maba o kondela ka ba ama commencer ka motasma la ka wura abe wura wati na po ibe che to wura ka chance ba ni muso le bina che ke karaba ibe che to wura ka chance ba ni de no be che le be che ba to wura ka chance ba ni muso le bina ni che le bina muso karaba pour ka bina iba to wura ka chance nan ni klala iba ta sa bonnement de iba ta bita bon sira kan na toy ni a bon sira kan na toy ni mo masira ke muso to be wuri obini ironi abi ironi na abi soro et ça fama kuna loko dans bela jenma photo plein d'intan il va compter l'eau alors compter ta nia compter ta kaba a compter nous comment ta inshallah na ça va venir au camp bon maintenant fama kuna loko dans bela jenma wo me kuma mika loni mika nga loni mi lo nga loni mi utiliser il veut photo les et tiens madame mso tiens ko busi le bidano madame mso ko fangati le là non fangati chela et tiens tu la fouille que là et tu la fouille nyana eh madame mso alu dem na famu ningo fo ay na famu mais cewa be hakato do da be ka teori le même ka teori asika fo ile ke photo lili ba aba flata bi lawri ni il an ne be sno wala ni photo lili ni chaile chaku il an ne be sno ngo chetena musa ma yiri ti ma funyina ngo vya ngo yiri bebe sika mo makunya no yiri bebe sika mo kefe yiri bebe sika mo makunya ki ta ki kefe o yiri be ni talon italon mais ni ya e ka nyani ka lo ka esa ka ke ile na baraka yi nga ni ka ni nyana ni be saka mo ma ko nyebo le di mo ma kan na fendi ma femi ke esa fama c'est vrai wari ka di mais ni kene ya be o te fo eto bo c'est vrai wari ka di ni la jan ne be fo eto bo c'est vrai grèce ko ka di grèce fo ka di mais ni kene ya be ni la jan ne be iba ebe la ta inshallah ya famu ok mais la medima fruto lili kan fruto lili chama bo madame so fruto lili a chama babo ni ya bo ijija o yetu bo sule ke ni fruto lili bo ali choma ima bo ibe jija ka do ta kono iba tobisi na mona ile che musote na de ile che na mona
tu as quoi bousser milade il to ka mettre venir lui a fait tout bien que soma tout bien que lui a fait tout bien soma qui t'offre de liline a dit au mina te qu'il to mina tu as bousser milane au boy peu et tu as bel appel les qui détail photo lili krengen il va tobi bon ni kala ko tantibro photo lili bo ni photo lili bo il se ka bosse il to ka do aka fta tia ka ko sobe ota ni mati ika ka bosse o ti la ranger tout ni e jija iba lili bo iba froki ni ya susu kanya i jija ni ya susu kanya kana fo nyama la de agbore ke tasma to ki da usuna e agbore ke tasma to ki da usuna e mais ke ta agbore ke tasma ki da usuna e be mi ko la ni e be fali le ni fali krengen e be fali krengen ni cheval krengen wa cheval krengen iba lili ye shiba krengen ni a road ma shiba krengen na mo maro ye shiba family na message mo wata na to na ye shiba krengen mo maro ni ya mo maro so fita ibo do ni nyama la iba furo ko nyoye ka ke muwe ya su ka ke muwe a do ni ke tasma ida usina inshallah abe do fraka abe pangantima afana ba jinya tuni pour lili bo ka inshallah bari ma chaw ni te muso ta le mo chawta bukabe la tani be la ta chwamna pour lili ni fraka usla ibe fali mo maro le ni voilà fali mo ma cha côté quoi ibo le ni o ni ibo fra photo lilika iba susu ya cha fra photo lilika ka susu ya susu ka kemuya amuni sisa ja ibo leta iba ka taswa ile usuna aba jinya aba bonya abe fanga frandima inshallah ese afamu photo lili ani fali mo maro o le boke amu ko men ne buru abe ne buru problem tala men ne ba ka ne ba frima wata annando problem tala inshallah amu men ne buru abaramu o le be inshallah ta ka je photo li ani fali mo maro obisi ki keche propre il la ta de ba ka de buna il est travail inshallah mais à deux on le plan à deux ne compter binana ni kere voilà il y a maintenant voilà photo pour alili ala ni fali mo maro o le boy inshallah na la tilaka jen bon met memoro ka din kan ma chena muso bela jen mangu mai wasa avec momo inshallah si ça fada tv mo lu ne le binyo mburu amero muna voilà tuni o tun ka cha le dun ka inshallah atu famala ustad ma yiri ma ma ka men sita ma ka bebe ma ka men bebe na inshallah mais nala sona ma karamlo be dalwa momo va men numéro inshallah après de temps kame kalo muna kata abina momo ye ka momo ya numéro re karamlo numéro namra tala avec warbe ji côté mi ka ya wure don wasa ouais message en wasa momo me fait en to sebe jolly abina détail di mai ibo warki abi to sebe nala sona ma karamina ke wati na ni mo dana se mo bisaba nanga mo bisaba sur ka kenyonka au niveau de dalwa karamina ke log na programme bedama fe bebe daima inshallah ba kundo amelo ka abina yiri kana ka yiri do parce que yiri na pas ka boko sebe voilà yiri na pas ka boko sebe inshallah fami ko mala ko dan bela jenma bon mit me kana kan mo che ana muso bela jenma inshallah fami Allah o le ko me na la sonama Allah e wati bro yira kenya la kana joro faida obinana faida obesiraka mais partager la vidéo et sauver la vie des gens inshallah afama ko nyala ko dan bela jenma ye kura bin betu ka bin long bin be ka bin long bin dola plein ni quoi que ni bouger là allez les coller là voilà ni bouger là allez les coller là avec coller là allez les be ka bin long ya fami voilà ni ka ko bo te mais betu ka long inshallah banu fa na betandenu anu ba foko ni kaba wati lebe abebo anu ba fonga dashi wa dashi position ga kata wanta ka dashi position kwa na inshallah menni iji ta appelé fada la kande on va prier après fada la kande on va prier ibe ni lebo jama ko kan kwa ba ka ni tekala maja tekala popo tekala ba foko bindashi lebe nanu fe ama brongo bindashi ale lebe ni avec do kono pambe bindashi avec do kono pambe ni nana ni bota brakani tekala maja tekala foi tekala a simple le bota parfait dununya niyo ken ni kan ka susu kuru da kota la ka susu ka commencer ka wusu ni bola choba lo ka foko fino bola ni dola choba lo ka foko fino dola parce que jamal be green jamal be so intama ni fere fene be tant que ni le kan ni wusu ni tama ba kan ni se mo chita te fere parce que on voit benya ngo kuma fenga ika femilon fen yira mola ile ka femilon Fena doit be à la bosse. Ni la no le ka fait vidéo qu'on a caillé, ou le ballon de ko ni rin ne ba na rin non. Dans l'on si ça c'est facile aller mettre à bord, avec ta tia va utiliser na utiliser si ça va y bon. Avec ça ka bona renya inshallah. Bon bin ko na tani ni ba ke du ko na fambe. Voilà, ni ya bota ka ban inshallah, il va faire non ka chema. Voilà, fait ko ta la fenêtre la chema bo, ni ya bota ka ban, il aji ya san ka prendre ka furuki. Parfait dunya kala to ka wusu ya jama to la
alabo dima alabo bikita inshallah famia ko nyuma alabo la ko dan bela jenma nkan mo ache ana muso bela jeni c'était Oustaz Bamba yiri tigi jabite Oustaz Bamba yiri tigi bro jabe ya jabaru masa Allah le bro manu seko be mi anga femi kana kalon obe lonne ngambo banko ko ja kan mo ache na muso bela jenma voilà famia ko nyuma ko dan bela jenma mais ngo fanyina toujours si vous avez fait TV à matin Oustaz Bamba yiri tigi crepe kama ami créé la Facebook à Facebook a marqué Oustaz Bamba yiri tigi crepe kama a quelle Côte d'Ivoire dunya fanta nani be a loni kala le kama voilà naïma ko voilà contacter momo inshallah a bébé sika faida di mais abadi chikan le kan o be kéré fena abadi mi sika mo makonya o be place sabana island mi na abo le di la belle be la ta il a darwa inshallah na la ka jen ne pranga karamlo be darwa comme inshallah mi va faire toi c'est mo Mohamed abda inshallah d'ailleurs na numéro ya kan flower ça va faut voir que ça vous étonner inshallah karamlo numéro le be au ka fa no la ko dan bela jenma assalamu alaikum kan wa chena muso bela jen inshallah